Bismillahirrahmanirrahim ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြားနေတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာဟာဒီသ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြနေကြတယ်အဲ့ဒီစကားတွေဟာဟာဒီသ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့တင်ပြတော်သူတွေကတင်ပြနေကြတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအီဗရာဟိမ် အလိုင်ဆလမ်ကိုကာဘာကျောင်းတော်ကိုတိဆောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုHajj के ऐलान लो पोताओं पे लाई अरी खमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तू ये अरी नियागा निबे तू हा दगवालों को हज के ऐलान लो लाई तो अरी मा चनरो बात निप्या नहीं जाले सरो अरी छे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अत्तांगो चाबी रो दुनिया लोका माशीरे लूरेगा बेदुगा लब्बैक सोलाइटे एरी लुगा हज लोखेया अलाउ बे महु देवु चनरो टिप्या जा रहा हो आलमे अरवा माशीरे लूरे ठेगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अत्तांगो चाबीरो बदुगा लब्बैक सोलाइटे तुगा हज दजे लोखेया में नखा सोलाइटे सोये नचे लोखेया में से जे सोलाइटे सोये सेगा लोखेया में सोबी चनरो टिप्या जा रहे दागो हदीस सोबीरो अला बयान लो टिप्या छे लोवा मपाइमा दागा मीरी सनत ने मा अला हदीस सोबीरो मा सिंप्यान थारा मशीब ए डबे में दहा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्के जगह फिर में दुम हो तो ये डबे जो फिर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के जगह फिर में डीचांग गुचरों ने मुफ्ती अहमदुल्लाह साहिब के टिम्पिया थारे टाइम में अला बादा प्यामीरो टिम्पिया लाई चिंफे बार